Bonjour mes chers élèves de la première année baccalauréat. إذا في هذه الحصة هذه غادي نبداو واحد السلسلة تقريبا غادي يكون فيها 10 ديال لي زاكتيفيتي sur la réalisation de la carte paléogéographique d'un bassin sédimentaire إنجاز خريطة الجغرافيا القديمة لحوض رسوبي. إلا تبعتي معايا في هاد العشرة ديال لي زاكتيفيتي وما فهمتيش لا رياليزاسيون دو لا كارت باléogéographique عرف بلي المشكل فيك انت ماشي في الأستاذ ماشي في المادة. إذا تبعوا معايا في هاد لي زاكتيفيتي غادي تفهم كيفاش اولا كومون رياليزي اون كارت دو باléogéographie d'un bassin sédimentaire. قبل ما ندوزو لا réalisation de la carte paléogéographique غادي نشوفو لو programme des sciences de la vie et de la terre pour l'option sciences expérimentales et l'option sciences mathématiques. بالنسبة l'option sciences expérimentales, le semestre 1 il est composé de deux unités وحدتين. الأولى هي les phénomènes géologiques externes géodynamiques externes اللي هي الجيولوجيا ولا الظواهر الجيولوجية الخارجية. من بعد كتجي الوحدة الثانية l'unité numéro 1 production de la matière organique أو إنتاج المادة العضوية. بالنسبة للوبسيون سيونس ماتيماتيك عندهم فقط unité وحدة اللي هي واحدة فقط اللي هي les phénomènes géologiques externes ou bien géodynamiques externes. اذا بالنسبه لي سيونس ماتيماتيك لي سيونس اكسبيريمونطال كيقراو بجوج هاد الوحدتين اللي هي لي فينومين جيولوجيك اكسترن مجموعين، ولكن بالنسبه لي سيونس اكسبيريمونطال اولا علوم تجريبيه كتزاد عندهم لا برودكسيون دو لا ماتير اورغانيك حيت هما متخصصين في العلوم ديال الحياه والارض والعلوم الفيزيائيه. ندوزو الان لهاد الوحده الاولى اللي هي لي فينومين جيولوجيك اكسترن اللي هي غادي تكون الموضوع ديال هاد الفيديو والفيديوهات اللي غادي يجيو من بعد. إذن عندي les phénomènes géologiques externes ou bien géodynamiques externes فيها deux chapitres. Le premier chapitre c'est la réalisation de la carte paléogéographique d'un bassin sédimentaire. إنجاز خريطة الجغرافيا. باليو كتعني قديم، جيوغرافي هي جغرافيا يعني الجغرافيا القديمة. و لو chapitre 2 اللي هو reconstitution de l'histoire géologique d'une région sédimentaire. استرداد التاريخ الجيولوجي. إذا هنا استرداد التاريخ الجغرافي أو الخريطة الجغرافية القديمة، وهنا استرداد التاريخ الجغرافي الجيولوجي عفوا. غادي نشوفوا شنو كنقصدوا بهاد الوحدتين ولا هاد لي دو شابيتر. إذا بجوج بهم فيهم reconstruire. Reconstruire يعني on revient vers le passé, on remonte le temps vers le passé. Il y a des millions et des milliers d'années pour savoir comment était avant. إذا كنرجعوا بالزمن للوراء باش نعرفوا كيفاش كانت الحالة الجغرافية قبل هنا والحالة الجيولوجية بالنسبة للإستواء جيولوجيك. دونك بالنسبة لا كارت باléogéographique, qu'est-ce qu'on va reconstruire? On va reconstruire deux choses. On va reconstruire la géographie de la région dans le passé, يعني واش il était une mer, un océan, du désert, un lac, une rivière, un golfe. كنقلبوا على كيفاش كانت الجغرافيا، واش كانت بحر، محيط، صحراء، بحيرة، واد، golfe, etc. On reconstruit également le climat. Le climat اللي هو واش tropical واش aride واش polaire يعني لو كليما اللي هو المناخ. هادشي بالنسبه خريطه الجغرافيا القديمه او لا كارت paléogéographique. بالنسبه للhistoire géologique, on va reconstruire les événements géologiques اللي هما la sédimentation ترسب، les plis طيات، les failles اللي هما فوالق يعني التشوهات التكتونية ou bien on reconstruit les déformations tectoniques et le volcanisme, etc. Donc pour comprendre, je vous propose cet exemple. إلا خديت واحد المنطقة une région actuellement elle est désertique. إلا خدينا المنطقة مثلا ديال المرزوقة حاليا ومشينا درنا عليها دراسات ولقينا في النتائج ديال هاد الدراسات باللي هاد المنطقة هادي qu'on voit aujourd'hui qu'il est un désert, un Sahara, il était une forêt avec des arbres, avec de l'eau, avec des animaux qui vivent ici. Ici on parle de réalisation de la carte paléogéographique d'un bassin sédimentaire. حيت كنقلبوا على الجغرافيا القديمة كيفاش كانت ديك الوقيته. إلا خدينا هاد المثال هاد المنطقة هادي اللي هي قطبية كتعطيني أنها كانت في الماضي
قبل ملايين السنين une région forestière أو لا une région forestière يعني منطقة اللي فيها غابة. هنا également كنتكلموا على paléogéographie. علاش كاين هاد التغير ديال هاد المناطق هادي؟ منطقة qui était désertique il devient forestière parce que il y a la dérive des continents. Il y a les continents qui bougent du pôle vers les zones tropicaux, etc. D'abord, si je vous donne par exemple cet exemple et je vous dis reconstruis l'histoire géologique. هنا كنتكلموا على reconstitution de l'histoire géologique d'une région sédimentaire. La réponse serait qu'il y avait ici des failles، كاين هنا واحد الفالق، كاين واحد طيات، وكاين ترسب ديال طبقات رسوبيه. اللي غادي نديروه هو غادي نحاولوا اننا نرتبوا هاد لي زيفينمون جيولوجيك. غادي نقولوا كان في الاول ترسب ديال هاد الطبقات، من بعد كانت هاد الطيه هادي، من بعد كان هاد الفالق اولا هاد لافاي. نفس الشيء ici عندي des événements géologiques et ce que je vais faire c'est je vais reconstituer l'histoire géologique de cette région. Les exercices كيفاش كيكونوا بحال هكا، كيكونوا عندي بزاف ديال لي زيفينمون. مثلا هنا عندي ان فولكانيزم، عندي اون فاي، عندي ici un volcan actif، عندي هنا une intrusion magmatique، عندي des couches sédimentaires. Ce que je vais faire, c'est je vais reconstituer l'histoire géologique de cette région. اللي كيهمنا حنا في هذه السلسله هذه اللي غادي نبداو ان شاء الله هو لا رياليزاسيون دو لا كارت paléogéographique. والسؤال اللي غادي تطرح هو comment réaliser la carte géographique d'un bassin sédimentaire. كيفاش غادي ندير la reconstitution de la paléogéographie. كيفاش نعرف واحد المنطقة اللي كانت اللي هي حاليا غابة انها كانت صحراء في مدة او لا في زمن جيولوجي معين. اذا باش نجاوب على هاد لا كيسيون هادي comment réaliser la carte paléogéographique d'un bassin sédimentaire, on doit définir c'est quoi la paléogéographie. Donc la paléogéographie, c'est une discipline de la géologie, de la géographie et de la paléontologie. Donc la paléogéographie هي واحد la discipline أو واحد الشعبة تتداخل فيها ثلاثة ديال العلوم اللي هي la géologie, la géographie et la paléontologie. La paléontologie اللي هي la science des fossiles أو علم المستحدثات. Dans l'objet de la paléogéographie et la reconstruction théorique de la géographie passée à la surface du globe. Donc, on va remonter le temps, ou bien les temps géologiques, pour reconstruire la géographie, le géographia. Est-ce qu'il était une mer, un désert, un Sahara, une rivière, un lac, un golfe, etc., etc. Pour réaliser la carte paléogéographique d'une région, nous avons besoin d'un certain nombre d'outils. إذا باش نديرو هاد لا ريكونستيتيوسيون ديال لا باليوجيوغرافي خصنا مجموعة من الآليات، وهاد الآليات غادي نقسموهم على مجموعة ديال لي زاكتيفيتي. دونك عندنا انتروداكسيون وعندنا activité 1 jusqu'à l'activité 10. Pour l'activité 1, c'est les caractères et classification des sédiments. تصنيف ديال الرواسب. L'activité 2, c'est l'étude statistique de la composition d'un sédiment. L'activité 3, étude morphoscopique de la composition d'un sédiment. L'activité 4, étude des figures sédimentaires et leur composition. L'activité 5, dynamique de transport des éléments sédimentaires. L'activité 6, conditions de sédimentation dans les milieux continentaux. L'activité 7, conditions de sédimentation dans les milieux intermédiaires. L'activité 8, conditions de sédimentation dans les milieux marins. Et vers la fin, ce qu'on va faire, c'est on va appliquer l'application de tous ces outils pour reconstruire ou bien reconstituer la carte paléogéographique du bassin phosphaté au Maroc. نديرو استرداد التاريخ الجيولوجي ديال حوض الفوسفات في المغرب. هادشي في l'activité 9.
ou l'activité 10, la reconstitution ou la reconstruction de la carte paléogéographique du bassin du charbon ou الحوض ديال الشربون او الفحم الحجري اللي كاين في المنطقه ديال الجهه الشرقيه ديال المغرب اللي هي جرادة. باش نعطيكم بعض الامثله علاش غادي ندرسوا مثلا في l'activité 1 les caractères et classification des sédiments. كيفاش الا درست les caractères et classification des sédiments غادي نجاوب على لا كيسيون ديالي اللي هي comment réaliser la carte paléogéographique d'un bassin sédimentaire. Par exemple الا لقينا هاد لا روش هادي اللي هي une roche ancienne العمر ديالها مثلا 5 مليون داني 5 ملايين ديال السنين كنلقى فيها هاد الصخور هادي اللي هي هاد لي غالي اغوندي. فاش كيفكروني هاد لي غالي اغوندي كيفكروني في هادوك لي غالي اللي كنلقاو في النهر حاليا. اذا شنو يمكن لي نقول غادي نقول باللي هاد الصخره هادي تشكلت في واحد المنطقه اللي هي نهريه. Cette roche elle s'est formée dans une région fluviatile ou bien dans une rivière. هنا كندير لا باليوجيوغرافي عرفت باللي هاد الصخره تشكلت اللي هاد الصخره اللي ممكن نلقاها حاليا في منطقه اللي هي غابويه او لا صحراويه. Donc je vais dire que cette roche elle s'est formée dans une région fluviatile, c'est-à-dire dans un fleuve ou bien dans une rivière. نعطيكم un autre exemple. غادي نشوفوا في l'activité 4. في l'activité 4 on va étudier les figures sédimentaires et leur signification. ملي غادي نقرا لي فيغور سيديمونتير غادي نلقى هاد لا روش هادي مثلا اللي العمر ديالها ناقص 10 المليون سنه. العمر ديالها 10 المليون سنه يعني تشكلت قبل 10 ملايين السنين. كنلقاوها في منطقه اللي هي جبليه ولكن كنلقاو فيها دي تراس. هاد لي تراس هما دي فيغور سيديمونتير او لا الاثار ديال الرواسب. باردون. هاد لي فيغور سيديمونتير اللي غادي نلقاو هنا هما كيشبهوا ليا في لي غيد دو كورون كون تروف دون لا بلاج في الشاطئ او لا في لا بلاج كنلقاو هاد لي غيد هادو. دونك il y a une similitude كاين واحد التشابه. دونك je vais dire que cette roche elle s'est formée dans la plage. اذا لا paléogéographie ديال هاد لي ريجيون ديال هاد لا ريجيون باردون il y a 10 millions d'années c'était une plage. اذا هنا راه جاوبنا على السؤال en étudiant les figures sédimentaires اللي كاينين في لي روش. جاوبنا على السؤال ديال quelle était la paléogéographie de ce bassin sédimentaire. نفس الشيء اللي غادي نديرو في هاد l'activité 9 غادي نديرو la reconstitution de la paléogéographie du bassin phosphaté. كتعرفوا لو باسان فوسفاتي اللي هو حوض الفوسفات بالمغرب. ملي غادي نساليو هاد لي زيتود غادي نقولوا باللي في هاد المنطقه هادي اللي فيها حاليا حوض الفوسفات كانت اون مير كان بحر اون مير ايبي كونتينونتال. هاد لا مير ايبي كونتينونتال كانت حدا المغرب à côté du Maroc et c'est ici où il y a la sédimentation du phosphate. On va voir ça en détail. Donc je vous donne rendez-vous. L'activité numéro 1 c'est l'activité suivante, le caractère et la classification des sédiments. Merci pour votre attention.